Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LSV y esto es BANISHERS, Ghosts of the New Eden. Y vamos a continuar con la misión que teníamos por aquí en Fort Jericho, que era la de Amores Difuntos, que tenemos que encontrar la tienda de Ferdinando Miller, que An es innocent woman jailed. una mujer inocente en la cárcel. Esto es una barbaridad. It's barbaric. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. I Vale. suspect Deborah is at it again. Ah, claro. Es Débora la que se... Es lógico, fue ella la que la encerraron. Bueno, vamos a buscar la tienda. Es porque eso estaban hablando de... Del... No, esto es la del oficial, yo creo. Estaban hablando de la... Por lo que hizo el capitán este, que la lió bien pardina. Bueno, ahora busca tú la tienda de... ¿Esto pasa en la tienda? No sé, vamos How a ver. often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Vale, estos son seguramente para alguna misión o algo. Pero bueno, esto me lo llevo. Vamos a buscar la tienda. No sé si será esta. A ver. Vamos a ver. Vale, aquí no está. Hay una nota. Carta de... Vale, Andrew Wild. No, este no es. Vale, a ver dónde porra está la tienda. Vamos a mirar aquí. No tiene pinta esto de ser una tienda. No, está cerrado. Oh, tan difícil es encontrar una tienda. Bueno, vamos a continuar, que por ahí hay más edificios. Aquí hay carteles. Vale. Capitán Pennington. Bueno, por aquí, vamos a ver. Store. Fernando's? Ah, bueno, ya sí. A ver, esta mujer. Vamos a hablar Please con... excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you, indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Vale, fíjate fuera. Acerca de tu esposo. ¿Quién es tu esposo? Your husband won't mind us talking. No? Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. Vale, venga, vamos a dejar que estos de momento son... I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Eso, luego ya si eso preguntamos. Que de momento vamos a ver si está aquí el coleguita. Closed. Are we in the right place? Try next door. Bueno, Anyone probamos. home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Estamos en el lugar correcto. Por la presente debes de contar con la sociedad.
conocida como propiedad de la señora Rebecca Hardware hasta ahora, en su totalidad y sin gravamen a Fernando Miller, confiando la autoridad legal, permite. Vale. Papeleos, varios. Investiga la casa. Oh, vale, aquí hay datos chulos. He's organized. Disorganized traders lose money. Y esto me lo llevo. Roddy reads English extensively. Well, nobody's perfect. No es perfecto. Venga, un libro. Un trozo de madera tallado en forma de amuleto, pero sin terminar. Ajá. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep her away. Tal vez ella trató de hacerle daño. ¿De qué tiene miedo? What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Vale, ha salido... a ver, ¿dónde está? Casos de... ¿Dónde están los casos de la... Crónicas? No. Aquí. Fernando Miller intenta librarse de un fantasma. Vale, y esta es la fantasma. Exactamente. Vale, por lo que sea quiere librarse de la fantasma. Vale, pues me queda esta puerta. Vale, ya por aquí. No, por aquí no se puede pasar. Vale, vale, la puerta estaba bloqueada por eso, imagino. Vamos a ver ahora. Ah, si aquí no está la puerta. Ay, la leche. ¿Qué porras es esa puerta? Vale, vale, por aquí sí que andamos cerca. Ah, vale. Ahora podemos abrir esta puerta. Que está en la puerta. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Busca pistas. Ah, mira, aquí hay una gorda. Inspecciona. Testamento de Rebecca Hargrave. Yo, la señora Rebecca Hargrave, en la ciudad de New Eden, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con firme intención, lego a Fernando Miller, en caso de mi muerte, la totalidad de mi patrimonio, incluyendo entre todos los siguientes artículos. Ah, mandanga. Vale, el testamento de Rebecca, que se ha muerto, y ahora claro, a ver si no se ha muerto, que la ha matado. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Rebecca me envía, vamos a decirle eso. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Mierda. Estaba mintiendo. ¿Por qué legarte su fortuna? If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. Vale, mira, vende cosas y todo. Bueno, vamos a ver qué tiene así ya. Stuff looks good. Let's trade.
Now, my friend, we are conversing. ¿Qué tienes, hijo? Pues nada. Vale. Todo tiene guarrerías. Páginas en el momento. Vale. Era por verlo, ¿eh? No creas que era... Venga, tu casa está bien protegida. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Vale. Pues ala, esto de que se cuenta por aquí siempre nos cuentan tontas. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Encuentro los antiguos asuntos de Rebecca. Buscan en el registro. Vale, vamos a ver cómo va el rollo de la investigación. Ahora está aquí, en seguimiento. Vale, entonces Miller heredó la riqueza de Rebecca Hardware. ¿Y qué más? A ver. Eso. Y intenta librarse del fantasma. Vale, de momento vamos así. Nos estamos enterando bien. Vale. No, busca los registros. Aquí. Inspecciona. Tienda Igersol, maletas y joyero, maletas y mobiliario. En Igersol ha vendido cosas, sí. Cuadros y retratos de Rebecca. En el herrero, juego de caligrafía de Rebecca. Maletas, joyero. Vale, pues cosas. Ingersoll Store and the Blacksmith. Noted. Vale, hay que buscar la tienda de Igersol y la forja. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. ¿Estaba haciendo por mi cuenta nueva? ¿Por qué tanta prisa? Eso es buena pregunta. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Vale, pues venga, vamos a buscar una forja. Bueno, voy a terminar de ir por aquí. Mira, Invermari. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddammit! Careful! Ah! I know. Shh. Oh, ese está hecho polvo. Vale, aquí va a ser que no, pero bueno, ya. Señora. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face. Or any face at all. What can I do for you? Bueno, no es esta la mujer, pero bueno, ¿cómo acabaste aquí? So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? Igual que tú. Me enamoré de un desterrador. I fell in love with a banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red.
So very sorry. Vale, pues ya las preguntas estas son más o menos, en fin. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Vale, seguimos buscando la forja. Aquí seguro, fijo que no es. Vale, esto es la enfermería. Y la tienda de Ingersul. Vale, por aquí esto no tiene pinta de ser una tienda tampoco. A ver si abriendo el mapa me... No pido una mierda de... Vale. A ver. Ah, vale, aquí me lo marca. Vale, loco. Vale. Pues mejor que me lo marque porque si no... Vale. Esta ya la otra punta. Ay, pues, venga, vámonos. Como en el otro sitio me marcaba ahí como búscate las habichuelas. Pues aquí me sale todo. Vale, ¿dónde vas primero? Aquí de... I mean, as wolf pelts go, it's pretty. Ingerfall. More than enough of them. Folk in Boston are not short of wolf pelt. What do I do with this? You're a merchant. Sell it. I'd sell sunshine to the Spanish, but that is not the problem. We've more than enough wolf. Bring me a bear, and we'll talk. A bear? I can get 40. No. ¿Quién anda ahí? Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the comb. Pide el peine. Qué cachón. A ver, venga, acerca de las cosas de Ferdinando Miller. Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Miller mostly sold me paintings. You can't miss them, they're the only ones I have. Vale, son las únicas que tengo. Vale, ¿y qué vende? Ya por ver. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Vale, tiene aquí de todo. ¿Qué es esto? Ganzúa espiritual. Nivel 4 y 4. El de manifestación hierro. Vale. Se va a comprar todo. Plin, porque bueno, ahí así tenemos más cosas. Que a lo mejor no valen para nada, pero bueno. Objetos de misión. Hierro del... Bueno, me la quedo. No sé por qué ponía que eran objetos de misión. Bueno, ya está. Ya pasó. Vale. I must take my leave. Thank you for your visit. Do come again. Vale. Escasez de hierro, actividad actualizada. Ándale, chis. Vale, sí, me habían mandado a por hierro. Es verdad, el campamento de los cazadores. Y seguro que es eso. Vale, es, bueno. A ver, no empuje. Inspecciona. The work, I mean. Not our ghost eye, though. Let's try the forge. Vale, no es el vínculo fantasmal. Vale, tenemos que buscar entonces en la forja ahora. Vale, está cerquita. ¿Qué habrá vendido aquí entonces la forja? ¿Esto es la forja o no es la forja? Vale, que hay que entrar aquí por la puerta primero. Una carta. Aquí no hay nadie. ¿La gente dónde se mete? Inspecciona. A note. Let's see. Nota de Theodore Joseph. Recibí las cosas que me debía. Son buenas. Pensé que eras un mentiroso. Parece que no lo eres. El esclavo de Rebecca, Ferdinando, no estaba satisfecho con la fortuna de su ama muerta. Por orden de Pennington, ahora es un hombre libre y un comerciante en ciernes. Esta mierda será nuestro fin. Fíjate. Hasta la próxima vez que barajemos cartas en el barracón con los hombres. Te desplumaré una vez más. Theodore. El esclavo de Rebecca.
Ostras, chaval. Ferdinando was a slave. She was his owner. Lo mantuvo en secreto. ¿Quiere hacer el comentario? Lo mantuvo en secreto. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Se registra los barracones. Vale. Vale, a ver, hemos tenido una nueva pista de Rebecca y este hombre. Bueno, no me voy a poner a hablar con todo porque si no es un sinfín. A ver, vamos a ver la siguiente pista. Ferdinand estaba esclavizado y Rebecca Grave era su dueña. Vale, ahí está la cosa ahí. Entonces, ¿qué pasó? Vale, vamos a registrar los barracones. Claro, en eso mentía, bueno, o lo ocultaba la Rebecca, el fantasma. Oh, aquí hay cosas ocultas. An echo from the past drifts by. Oh, un eco del pasado, vale. Primero vamos a llevar cosas. Así. Y ahora miramos el eco ese. A ver. Aquí una carta. Bueno, no, que es un libro. Una Biblia del Rey Jacobo. Que está en todos lados. Mira, las cartitas ahí preparadas. Esto me lo llevo. Bueno, más cosas. Mi querido Cotton, la última vez, siento mucho que tú te recuperes pronto. Tu preocupada hermana. Vale. Vale, de momento no es relevante, parece ser. Esto me lo llevo. Poesía del soldado Matthews. Bla 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 bla. Solo el fantasma se frecuenta su propia casa, bla 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 bla. Vale. Por aquí está la otra pista, pero ahora antes vamos a llevarnos las cosillas. Una pluma. Espérate, hijo, y esta carta no la había visto. Venga. Carta número 2 del soldado tal, Bob William. Bla 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 bla. Prácticamente es eso lo que dice. Leemos. Documento oficial. La muerte del soldado Forranburri, acuerdo de Forranburri para bla 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 bla. Vale. Ahora sí. I Antea. sense the vivid echo of a ghost's memory. Aquí. Revelar. I've only recognized my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Hermosa pluma. Claimed not to love her. Why lie? ¿Por qué mintió? Tal vez la amó una vez. Maybe he did once, and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Vale, retrato. Ya tenemos ahí la intención obtenida. Vale. Ahora dice. Fingió amar a Rebecca Hardware para heredar su riqueza. Ah, mi hijo. Mira, sí. Claro. Y ella, pues también. Ella se enamoró de verdad, pero el otro no. El otro era fingido. Vale, tenemos que hablar ahora con él. Tiramilla. A ver si encuentro otra vez la casa. ¿Era aquí? Sí.
Hola, ¿qué tal? Banisher? No compartían los sentimientos de Rebecca. Yo creo que todas estas preguntas van a ser las que venga. Primero va a ser el de... No compartías. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Claro, también es verdad, quería ser libre como fuera. Sobre tu pasado. When you faked your feelings for Mistress Argrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? No es tan fácil, estás pagando por esto. Va a ser eso. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! A la verde, di que sí. You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and... a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending. Ah, mi hijo. Bueno, pues vale. A ver, entendemos la postura de Ferdinando, porque era esclavo el pobrecito y quería salir de la esclavitud. Pues es lógico que diga todo lo que si es verde, pues él dice que es verde. Si la ama dice que este es verde, dice que es verde él, vamos, verde chillón. Entonces, y esta pues por insulsa, pues se enamoró. Entonces, claro, pues se lo creí yo todo. Entonces, ¿qué pecado tiene? ¿Que tener un esclavo? Pues tampoco vamos a hacer eso. La vamos a ascender, con viento fresco. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy.
for everything. Claro, pues tú ahora ya eres libre. Farewell. Claro, en estos casos no nada ni es blanco ni es negro, tiene sus tonos grises en todos los casos, es verdad. No hay ni buenos ni malos. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Vale, nivel 17. Intención obtenida, Rebecca. Esto ya lo hemos visto, ¿no? A ver. Claro, el hombre que amaba a Rebecca Harper lo mantuvo esclavización. Vale, ya está, ya pasó. Cumplida, así que nada, una cosa hecha más y nada, en el siguiente capítulo continuaremos con la misión principal. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta la próxima, campeones.